itong gate. Ate, kaya mo yan. Go, go, ate. Go, go, go. Hi guys, we're done at Cambugay Falls. So, palabas na ulit kami dito. See you later guys. Alligator, 50 pesos entrance from 8 AM to 4:30 PM. Yun yung oras nila. Tapos 50 pesos per head lang. Yun na yun, wala na ibang babayaran. Just the 50 pesos. Sold na. No? Ang sayahan, tapos may buko din sa kalsada, 50 pesos each. Limpyo, kayo ang lugar, malinis talaga. Tapos malamig yung water, running water. Falls, running water dun sa falls. Tapos pwede mag-swing. Tapos yun, swimming, tapos swing. Yung ano ba, bagging. Parang Tarzan. So, aritami guys, sa Salagdoong ko no, makagiramig sa Salagdoong. Tanaw na naman, ewa na yung oras, alas 10 naman, alas 12 among gaan, check out. Hindi namin kaabot, magdali niya may, dagang kayong gihimot kalsada ba. So, bye bye guys, see you later sa Salagdoong. Ingat po tayo sa biyahe. Asa man mo? Padong dire. Dire ko ba? Magtanong man ta ito. Asa gay padong sa Lagdoong no? Kaning kalsada asa ni padong? Kani. Along Sodra, okay. Balik mi dire. Okay, thank you. Jira. Sa siyudad dia. Siyudad sa Lasig. Pero yung munisipyo ay yung simbahan na dire og yan gym. So napa sa iko, public market ta guys, no? Sige, adudag sa Lagdoong. Kaysa nuwan mamigikan sa Lagdoong, balik na siya. Naman, tuyok man. Diri mo gawas to. Mag-agi ni mo dito, diri ka mo gawas. So, ano to guys? Sikihor Loop. Diba? Cut off na mo ani ay alas 12. Stop na. Ang among oras karon ay tide na no? Ang among oras ay di ko ang kita sa Mariotsa. Alas 10:30 na ang ka oras ug tunga para maabot na alas 12. Okay, diretso rata, diretso. Markings yung sa Lagdoong, baka malagpasan natin ano.
Asa ka pangunta na atong kuan? Asa ka baligya atong torta? Tortang talong. Let's go na guys. Iwala na yung baterya guys. Okay. 1, 2, 3, pray. Dili, dili. Kaya ko, kaya mo. You can do it. Just jump. Yeah, go, go, go na. Kay marunong man ka mag-swim. It's okay. Go, 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 go. Go, Han, go. Kaya mo yan. So scary. Go, go, right. Don't think about it. Just run. Don't think, Han. Don't look. Just run. Everybody count. Ready? 1, 2, 3. Let's go. Okay. Everyone, go! 1, 2, 3. Nice. Wait, talo ka doon. Baba yun, baba yun. Ay, hindi pala. No. He's the same guy. Okay, Han. Ay, wait mo siya. Represent. Let's go. Okay. Ka muna ulit. Don't think about it. Hindi nakita yung ano eh. Just go. Nakita yung ano niya. Kay mag-run mo, Han. Mag-run ka. And then just go diretso. You can do it. I hope so. Han, jump ka and then breathe in, breathe out. Jump, then breathe in. Shout mo, shout. Okay. Where's Kuya na? Okay. Kaya. Kaya na, Han. Conquer your fears. Oh, amazing. Mas mataas pa siya. Ulit pa siya. Ulit.
Game. Kaya mo yan. You can do it. 1, 2, 3. Just jump. Don't think about it. Yay! Amazing! Woo! Nice! Nice! Great, great. It's so great. Ate, kaya mo yan. Support ka.